Silakan masuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak Ibu silakan duduk terlebih dahulu. Thank you. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Apa yang bisa saya bantu? She says good afternoon, and what can she help for you today? Okay, first of all, my name is Intan, and then I'm here to divorce with my husband. So I want to ask for the divorce proposal regulation. So, klien saya ini namanya adalah Intan dan kedatangannya hari ini untuk mengajukan cerai dari suaminya dan ingin tahu bagaimana sih prosedur dan cara-cara untuk melakukan cerai di sini. Oke, baik. Sebelumnya apakah Ibu Intan sudah pernah ke pengadilan agama? Before, have you been to religious courts before, or it's your first time? No, this is my first time, so I want to ask for the further information. So ini masih pertama kali bagi klien saya, jadi ingin mengetahui info-info tentang perceraian di sini. Baik, untuk proses perceraian sendiri terdiri dari beberapa proses. Saya akan ambilkan berkasnya terlebih dahulu. Baik. So in divorce there's going to be several process, and the guide will be brought by her. Baik, ini ada berkasnya. Di sini ada panduan pengajuan gugatan cerai di pengadilan agama. Bisa dibaca dulu dari halaman pertama sampai halaman kedua. Okay, can I get a copy? Oh iya, oke. So this is the guide. So this is the guide. Do you need explanation? Yes, of course. I need to explanation. Jadi klien saya membutuhkan penjelasan dari awal sampai yang diperlukan. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu dari halaman yang pertama. Baik, seperti yang saya sudah jelaskan, ini adalah berkas panduan pengajuan gugatan cerai di pengadilan agama. Terdiri dari daftar isi. Kita mulai dari daftar isi terlebih dahulu ya. So this is the guide to propose a divorce to or at religious courts, and first we're going to talk about the table of contents of this guide to further for any information about it. Baik, yang pertama ada kata-kata hukum yang digunakan dalam pengadilan. Kemudian hal-hal yang perlu Anda ketahui. Yang ketiga, pendukung gugatan cerai. Dan yang keempat ada langkah-langkah untuk mengajukan gugatan cerai. Okay, so the A point is legal terms used in the court, and then B is compulsory condition that you must understand. Point C, divorce lawsuit supports, and point D, procedures to propose a divorce. Baik, selanjutnya ada isi gugatan cerai, kemudian proses persidangan, dan poin yang ada di poin G adalah pertanyaan untuk memastikan kembali. Point E is contents of the divorce lawsuit, and then the point F, hearing and trial process. Point G, questions to ensure. Kemudian ada beberapa lampiran. Yang pertama ada lampiran 1, format surat gugatan cerai. Lampiran 2, format surat gugatan cerai dan permohonan prodeo. Lampiran 3, ada petunjuk pengisian surat gugatan cerai dan permohonan prodeo. Yang terakhir ada lampiran 4, format surat kuasa insidentil. Okay, for point H, attachment 1, divorce paper format, and then point I, attachment 2, divorce paper format and free of cost application format, which is prodeo. And point J is attachment 3, guide to fill divorce paper and free of cost application. And point K, attachment 4, letter of power of attorney format. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Is it clear from until here? Yes, that's clear enough. Ya, sudah jelas, Bu. Baik, mari kita lanjutkan di poin A. Ada kata-kata hukum yang digunakan dalam pengadilan. So the point A first, we're going to talk about the legal terms used in the court. Baik, yang pertama ada gugatan cerai adalah tuntutan hak ke pengadilan, bisa dalam bentuk tulisan atau lisan yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. First is divorce lawsuit. It's a claim of right to the court. It's either spoken or written, and it is proposed by a wife to divorce from her husband.
Selanjutnya ada penggugat, adalah istri yang mengajukan gugatan perceraian. Dalam hal ini adalah Anda. Kemudian ada tergugat, adalah suami yang Anda gugat cerai. So it's first penggugat or plaintiff is the wife who proposed the divorce lawsuit. In this case, it's you. And then the defendant is the husband who gets the divorce lawsuit, which is your husband. Kemudian ada mediasi dan mediator. Yang pertama ada mediasi, adalah upaya penyelesaian perkara secara damai melalui juru damai atau penengah yang dilakukan di luar persidangan. Kemudian ada mediator, adalah sebutan untuk orang yang menjadi juru damai atau penengah. And then there's mediation, is an effort to reach amicable settlement outside the trial through mediator. And what is mediator? Mediator is a person who acts as a middleman between you and also your husband. Untuk yang selanjutnya ada pernikahan yang sah, adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama, dan dicatatkan di KUA. And then there's a registered marriage, which is a marriage that is done according to the religious requirements that you believe, and then is registered at Religious Affairs Office or KUA in Indonesia. Baik, selanjutnya ada domisili, dan yang terakhir ada alasan yang sah. Untuk domisili adalah alamat tempat tinggal berdasarkan KTP, namun bisa didasarkan pada surat keterangan pindah dari RT atau kelurahan jika Anda pindah ke tempat lain. Kemudian yang terakhir ada alasan yang sah, adalah alasan yang benar secara hukum, misalnya pergi untuk mencari nafkah, tugas negara, terpaksa, dan sebagainya. Okay, the next point is domicile. Is a residence address based on your ID, and it can also be based on statement letter of moving from RT or neighborhood, the head of your neighborhood, and then or urban village officer if you move to another place and it's not the same with your ID card. And then the last thing is legitimate reason, is a lawful reason recognized by law. For instance, the part to provide for living, it's for state duty, under force, or etc. So that is the legal terms usually used in the course. Is there any question? So far no, that's clear enough. Sejauh ini masih jelas, Bu, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Kita lanjut ke poin B, hal-hal yang perlu Anda ketahui. Siapa yang bisa mengajukan gugat cerai? So we go to point B, which is compulsory condition you must understand. Baik, siapa yang bisa mengajukan gugat cerai? Yang bisa mengajukan gugat cerai adalah istri yang sudah melangsungkan pernikahan yang sah, dibuktikan dengan surat nikah, dan hendak mengakhiri perkawinan melalui pengadilan. Okay, the first one is who can propose a divorce lawsuit. Someone who can propose a divorce lawsuit is a wife, in this case you, who has undergone a registered marriage, proved by the marriage certificate, and is expecting to end the marriage through the court. Baik, untuk selanjutnya, kemana Anda bisa mengajukan gugatan cerai? Baik, jika pernikahan Anda dicatatkan di KUA, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama di wilayah kabupaten yang sama dengan tempat tinggal Anda. The next one is where to propose a divorce. The first condition is if the marriage is registered at KUA or Religious Affairs Office, the lawsuit should be proposed to religious courts in the same regency based on your residence, so in the same city of your. And Baik, bisa dilanjut? yes, ya bisa. Baik, jika pernikahan Anda dicatatkan di KUA dan Anda saat ini bertempat tinggal di Aceh, maka gugatan diajukan ke Mahkamah Syariah yang terdekat dari tempat tinggal Anda. The next point is if the marriage is registered at Religious Affairs Office at KUA and your residence is in Aceh, the lawsuit should be proposed to Mahkamah Syariah or Syariah Court
closest to your residence. And which is you are not from Aceh, right? Right now. Yep. No. So klien saya bukan dari Aceh, jadi yang mana ya yang bisa kita ambil? Baik, jadi karena klien Anda bukan berdomisili di Aceh, maka Anda bisa mengajukan ke pengadilan agama yang ada di wilayah kabupaten tempat klien Anda tinggal. Because your resident is not in Aceh, you might take the first requirement, which is you only need to propose 2 religious courts without going to Syariah court. Okay. Baik, kapan Anda bisa mengajukan surat gugatan? Ini adalah poin selanjutnya. Anda bisa mengajukan gugatan setiap saat pada jam kerja dan hari kerja pengadilan. Biasanya pengadilan dibuka pada hari Senin sampai hari Jumat dan mulai pukul 08.00 jam 8 pagi hingga 16.30 atau jam setengah 5 sore. Okay, so the next point is when you can propose a divorce paper lawsuit. You can propose the lawsuit at business hours and business days of the court. Usually, the court open on Monday until Friday from 8 a.m. to 4:30 p.m. So you can do it on weekdays. Baik. Bisa dipahami sampai sini? Is it clear? Ya, so far it's very clear. Thank you. Ya. Dan Klien saya sudah jelas sejauh ini. baik. Apa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan? Jadi ini adalah beberapa alasan yang bisa digunakan oleh klien Anda bila ingin mengajukan gugatan cerai. So the next point is what reason is valid to propose a divorce. So this way there is going to be several reasons that you might be the reason you want to divorce your husband. Baik, alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian Anda di pengadilan agama antara lain: A. Suami berbuat zina, pemalu, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan. So the valid reasons to propose your divorce at religious courts are under the following. The first one is point A, your husband commits an adultery or is a drunkard, an addict, a gambler, or anything that is difficult to be cured or rehabilitated. And point B is the husband has been leaving you for 2 consecutive years without a valid permission or reason. It means that the husband is aware that he is leaving you on purpose. Baik, untuk poin C, suami dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan. Kemudian poin D, suami bertindak kejam dan suka menganiaya Anda sehingga keselamatan Anda terancam. Kemudian ada poin E, suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit. Okay, the point C is the husband is sentenced to prison for 5 years or more after the marriage has been taken place. And then the point D, which is the husband commits violence and likes to assault you or the wife. Hence, your safety is at risk. And then the point E is that the husband cannot fulfill his responsibility as a husband due to disability or illness. Sudah? Ya, sudah. Mungkin bisa lanjut. Baik, untuk 3 poin terakhir, di poin F terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali. Di poin G, suami melanggar taklid talak yang dia ucapkan saat ijab kabul. Dan yang terakhir, suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Untuk point F, for point F, which is quarreling and conflicting constantly without any possibility of reaching tranquility again. Point G is the husband violates the vows that he has spoken on the wedding ceremony. And then the last point, which is point H, the husband converts to a different religion, which causes disharmony in the household. From all of the reasons, which one might be your reason?
I think it's the D one. Sign D. Okay, Because so my husband do the finals. alright, so untuk klien saya cocok dengan reason point D, alasan D karena suaminya sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Baik, saya turut berduka atas apa yang terjadi kepada Ibu Intan ya. She says her condolences about what happened to her. Ya, so thank you. Ya. Hmm. Baik, apakah ini juga dilanjutkan? Mungkin untuk kali ini cukup dari sampai sini dulu karena saya masih ada urusan lain. Mungkin untuk berikutnya kami akan berkunjung lagi ke sini untuk penjelasan lebih lanjutnya. Baik, terima kasih. Apabila ada yang ingin Anda tanyakan, silakan hubungi saya. Jangan ragu-ragu. Terima kasih karena sudah datang ke kantor pengadilan. If there's any question, feel free to contact her or question her from free call, or maybe we can visit her later again. Is there anything you want to say before we go? No, that's all enough. And then we will complete all of the stuff, and then also we will come back in 2 days. Thank you. Oke, jadi untuk saat ini klien saya sudah cukup paham dengan isinya dan mungkin kami akan kembali lagi ke sini, dan klien saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk waktu Anda kali ini. Baik, sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya. Terima